guys, tuturuan ko po kayo kung paano po mag-shooting. Ganito lang po yun. Look this. Tcharam! Yo, so, magtututing na po tayo. Ganyanin po ang ating kamay. Kailangan po, straight lang po, straight. So, pagkaganyan po natin, kamay po natin, malapit po dito. Sa tanso po natin. Tapos po, ganun nyo po. O, nakita nyo po. Ganyan po, Ganyan. Ganyan po. Nakikita nyo po ba? Tapos, ganito. Ganyan po. Tapos po, kailangan po magkadikit, Bawal po yung magkahiwalay. Kasi po, pag nakahiwalay po yan, hindi po natin magaganon at napakaganon. Mali po yun. Na pagkaturo. Baka mainis po kayo, ha? So, ganito na lang. So, nakaganyan na po. Ay. Nakaganyan na po. So, straight to, nakadikit po yan. Nakaganyan po. Ganyan na po. So, pagkatapos po niyan, ganyan yun po. Parang bumugat na, no? Kwak, kwak, kwak. Kwak, kwak, kwak. Yes. Yan po. Pagka ganun nyo, ganito nyo po. Makikita nyo po ba? So, ganyan. Ganyan po, di ba yan? Tapos ikot. Yung kaganyan po. Tapos ikot. Ganyan, balik. Ikot.